no joto ni siu tabo chini bas kango iteri si chongmani mo sara tripura krengai chung joto no tamne bana besto hai kai joto no paile yang le tongsum ko jorawo ang kaisa nukha media channel lo chini nog ni chin takuk mongoli channel nukha jorani news kendreswara bisini naren para aro lukurok naki lama kaisa mai ni bagai ba bridge kaisa ni bagai borok bai tamne bono khamja asom basto mo basto no lama habele hamia abo kabang ma salromoi o lama ro kono maintenance khaije gya kono bridge te kono extension khaije gya komro bale chin amchar lokrono sudo kendra sura siminia kabang ma jago no boxel kre box kalbar krin bagai kabang ma chin connectivity kintu bai thangja chino mo omo basto okay অমনো রমিনো আংমিয়া হরব সগৈ কেবনলো প্রায় হনি 8টা 10 15 হাই যাগো কাইসা প্রোগ্রাম পাই আং খানাও আং থাঙ্কা বড় কক সালেন থাঙ্কা গায় আর কক বসালে কে বড় কেন সর মিয়া থাঙ্গই নারেন বাংরে কক বসালে কে সালামেন যাগুলো एक्चुअली মো जों জানি ফার্স্ট প্রায়োরিটি উন তংমানেবো গায় আর আং দুই তিনবার থাঙ্গই ফাইসা আনারেন বারা যে লামানো তৈ আর যে ব্রিজ নতৈ আরসিজি ব্রিজ নতৈ কসুদো আরসিজি ব্রিজ ইয়া amni sakatei thangai rabat bagan tong a jaga bo kisa ongso a jaga bo ongko kri bricholing kri garo tui krim bag bang mathangka onek bar mathangka amaro karon dirgo din rome aro tamni sane bono tui bele crisis tongmani tab aro sing kaisa tui burikha haipano tui tabo abo tui kasak ra phai kisa somai chawngoi tongo gabo iron removal aya bi thapan bagodi process khaija gai je lama thangka o lamani teke sako a lamani tagajo thamon lamaono bicholing kriya ja kasaro gap ung thangja ke seminar butika lama khai geboro gauna ni emele fanbai no ang khai ja o lamano gai haipeno lama kolok jehetu kabama somosya tonga jago to stake portion khai ja geko mora wara pora indo baija am hairo tong gai je tabo je bridge ni ko mo actually ang emele mani pore amrang 2-3 bar proposal mar horja jeta chini a je bridge omong kha chikon omno triple boxel khai omno extension khaine bagwe only chun proposal hoja 2024 25 holi hoja gayomo boi salaman miya golo onek bar chung omoni yalo 2-3 bar hoka idf ni fan bai ki omno chung just come salaman bagwe only proposal hoja now naiman rdo thangi naiman aniago amni evidence dong chung je narayan pada tu chandra mohan para abo borno chung already no sinaro amia adin thani bo nahang ka report amon bepare bo condition tong omo sudu ang pray update na khai tong kintu haipano tini sala thangka ke je fan tini idm ni fan kintu error khai jage second number tong bo ekdom second number ano riwon second number chino already proposal hojak tong alai go rd department hoite goro mo jeng try khai tong jeng jesi level best try khai tong ngai mo na sa khai sing after angomno dm bai kok saleka even chini di submitting go kendra minister phaibo bhaina kokti sarka dm ni bas kango dm ma ko sika thana je 2024 25 o session o je go teni ro chin jompujula blog prang khoksal holi borok je rega ni fan bai je samkhane brichonum kasban holi jung bukuno boxel bumandia reason sao boro je tabuk je rega ni bung je gm rega je oboni je bung to no poriborton khai je prokolpo katal karika bibi ramji nga o jagan bagi ek bosor je thangnai bosor go jung joto bricholing khaimani cc route khaimani kaisapon taw ftu ni bill mayama go somojo kalai tomoi kintu o brani samono kin asa khoi mandia ga kok salam ya golo boro sono ko ikha dm ko roja next session songo bono ready na dibo gai takse issue tonga jaga go je lama no nu bukhna o bridge lai je tekhe lama tonga jaga go pukhuri ba omrang try khai kintu tamon kha jaga lama ni size ke sa chikon gobo retailing wall na nago gai retailing wall yang ke a mari bu kosia gom ha issue so ang face khai jaga jaga go gai timia tu kok sala ke mari go saka je mansa retailing wall na to onek byapar retailing wall na onek byapar abo funding matter to mo ang musu khana ni out ni phatara thambo badang promo ko ri ka bo khamia thangi bo hino je opportunity je man chikon khana sungkisa met ko ma khane brichon khane bage borno saka boro gosia raikya kaham mia sung discussion mon khabar ba awabang manu area kam boro khup tomo sudah siminya tab tasingo 2 दिन ska chini taku tangkamin mo taku sulan mo modu chini taku modu
आं तेक्सा केन्द्र सराव थाङै सरि कलेबारियाव थाङैबो गासै इस्यु कारिखा आं बाय एक्चुअली तामनि सानाय आबनो आं निजेबो चेष्टा खायजा nga aro sudu chesta simin actually ang first element amani yagulo je jompujalani chimin je thangmani lama abroni lama tisarangsak je thangmani lama arni ferman je o jago je problem boxel ব্যাপারটা nga o je thangmani lama a lama kintu onek kasam lama tongmani kono bridge choling kore kono lama salam jagya ang emel amani yagulo abno pray 1.5 kilometer lama ang first amno poila khaile age kintu o lama kori je tao bro thangmani lama pointe kore age nga ambo tay pra 1 kilometer moto tongo am kabran para hamani malum hata jata sangno ab kole para bisyo no bani para se backward jaga to remove area gaun bagai jeng a jaga ni lama no han proposal da nge a jaga no duita lama already ang emel mani pore already ang duita lama khai desa ge je lama thamna bu khatta kaisa tongo ar jaga box se khajam kaisa tongo a box se kintu khai me batawo tan bai himle ang je proposal man already ni fani hoite takale 2025 26 jeng kintu kaisa kono sambaria diam fani Aga sar nang lukurong bagai omahino one subject jenini kogni bukakri barata korjala consultancy wo je jaga bridge soling kre it soling khlaje gya lama kre aro proposal rja kento abo mai angi tongpa kam haitesa haini bisingo ang je emel mani pore 21 ta jago bridge soling 21 ta jago কিন্তু আগে কোনো লামা সিক্রে কলে বারে সিমিনসে 4 থেকে 5 টা লামা কাতাল ব্রিজ সোলিং জংমানকা যেটা মানে বিগত দিন অনেক ডিপ্রাইভিং দङ नों दिन गरिया थांनाय दि आगे एकदम लामा करे तब लामांखा कले बारनि जेता चिनि ओ जमातिया बारी कुजमरा थाम लामा आगे लामा करे तब लामा रिखा प्राय 5 टा जागा ब्रानि पारागा नावनो जे मालुम खातिनि पारागा नावनो कासरा आबाद बागाने थामनि हेल्थ सेन्टार थाम लामा बुंखा गब्रानि जे थाम लामा आबो लामांखा तब ब्रिज आगे निया किन्तु 2021 आं आराय बছর 3 বছর बिसं 21 टा लामा रिखा गे आनिबो गाय लिमिटेशन आं एमएलए जे मन्त्रि आंले आं दगेनि माने आं हैया जोंबोथ' फान सानै मानो रिउनि मानो इनका जागावो अम हाया जेता जों मुसुङि आम हाया जों चेष्टा खालाम मे थांब्ला नायथों अ लामा कन्डिशन ताम नाय जे एक बार लामा खायख्लां थांगा ते कुनु मेंटेनेंस ते कुनु लामा सनाम जायगा हायसि गबनो बाहायके जों ब्लैक टप परिणत खायमान अबसिम से एकबार चिन लामा 2000 आं जेनो खा 2023 नि जिमिन 2026 जरा अ 3 বছর आरडी डिपार्टमेंट हंतो चिनि पीडब्ल्यूडी नि हंतो कायसाबो किन्तु कटाल ब्लैक टप में किन्तु सेंसन दिया आं थानाय विधानसभा सोंखा हायसि माननीय मुख्यमंत्री जंबैला सब डिविजन कायबिस लामा रजा खानो र जे कटाल लामा ब्रिज सोलिंग न जे मेटलिंग कार्पेटिंग बैखाय नॉट ए सिंगल अब क्या ने मेन दोस आं सानै दंगो जों पीडब्ल्यूडी नि चिफ इंजिनियर कक साइ दंगो किन्तु जंबैला जखन दहना परीक्षा बन बखान ठीक ज अब तो आनी एमएलएन दोषी है अब सरकार जे प्रशासन चालू हुई दंगो तिनी किन्तु बरो इच्छा कनि रिया ने आंखा बांसु बे काजे अमाइचल अंगमानि कारण ताकासा कारण दं रिजन दं थाने 10 বছর रमुई जे बीसी इलेक्शन इंडिया अमनि किन्तु बिराट कासे फैक्टर दं तिनी बक्सल इंडिया तिनी ब्रिज सोलिंग इंडिया मानि कारण तिनी पाब्लिक नि जे कक खनाय मानि कारण पाब्लिक आवाज खनाय मानि कारण कासिन कारण को बीसी इलेक्शन इंडिया तान बइ मले बीसीओ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव करे निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर करिनि बगै जेताबो बीसीओ जे फान फाइना दंमनि आ फान तिनि जन रजागिया आ रिबोतामो ब्लॉक थांगा काबो उल्टा पोटा खाइदे जब ब्लॉक थांगा ब्लॉक सेबेन मिलुय बरामनो उल्टा पोटा खाइदो हरो जे एमएलए रहमनि जे तिप्रामो थानि बर रहमनि चेयरमैन जे रहमनि पारानि जेता रहमनि आबनो केप्रो रिया होय अयनो जागनो बरगानो खाइके गै लामन जगह ड्रेन्स नामो बर इच्छा मते खाइदों हाइ तिनि इच्छा मते खाइ लुटपाट खाइदों गमा एकटा कारण एक्चुअली बीसी इलेक्शन इन दाराते गोबां तिनि चिन पब्लिक साफर खाइदों आबन बागै सावसों जे चिनि बीसी इलेक्शन दाकि मा खाइने आ तिनि जों मा खा चिन बुबागनि नेतृत्वे चिन बुबागनि चाटिया मुंबाइ जे बीसी इलेक्शनाव दाकि मा खाइने सुप्रीम कोर्ट केस फाइल खाइमाबाय तिनि जून मासो किन्तु बीसी इलेक्शन मा खाइदों गाबन लुकरनो सानामो सुङा जतन कयनामो सुङो प्रॉब्लम सुदर सिमिनिया सारा ब्राउन प्रॉब्लम हाइसि ओ बक्स करै लामा करै अमन बागै जों आन्दोलन मा खायो अमन बागै तिनि जों तिति ओ मासो आरो जार मेडिया ओ मासो गाव मेडिया तिनि क्वेश्चन सम थाने 5 বছর तिति रिस हापां ताम खाइके निसम रां হাজার হরকা গাव বাংলা মিডিয়া মেচানা রকসंगो আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন হাজার কোটি টাকা तिति रिसকে পাঠিয়েছে ডেভেলপমেন্ট কোথায় নুকনা थांनाय 2000 ताबनि चिनि 26 27 नि जे बाजेट अ बाजेट स्ट्रेटेजी सिजक दङ
যে TTIDC মাত্র 914 কোটি টাকা রাখা হচ্ছে যা রাজ্যনি বাজেটনি 3% পানকায় ইংগে বাকি উন্নয়ন খাইনেবা লামা খাইনানি বাগৈ TTIDC যথেষ্ট রেডি দङ কিন্তু লামা খাইনাবা মাত্র 7 কোটি বছর রাখা হচ্ছে বাকি ডেভেলপমেন্ট খাইনেবা রাংসাতে ডেভেলপমেন্ট খাইমাंगला बुले रांसा तो खाइमिया रां तो मा नांनाय नों रां रमा से मार 2-3% काया नों बाकी डेभेलपमेंट खाइनेबा एजुकेशन आदि एजुकेशन इज तामने बनो बिराट फैक्टर एजुकेशन मात्र बसर हबस 1 कोटी 70 लाख टाका तीन TTIDC हापांगा दङ TTIDC हापांनि आन्दाराव दङ तिबा TTIDC एरियायाव दङ 1633 टा स्कुल प्राइमारि स्कुल नों बन डेभेलपमेंट खाइनेबा 1 कोटी मात्र 70 लाख टाका आं मिया डिवाइड खाइने क्या 1 कोटी 70 लाख न 1633 टा स्कुल ताउन बाक खाइने 10,400 টাকা সামথিং কলাই পার স্কুল 10,400 টাকা বেলে তাম ডেভেলপমেন্ট খাইনেবা কাছে স্কুল 3 সালেন 10,000 টাকা না বেঞ্চ গরৈ ফ্যান গরৈ কারেন্ট গরৈ রাং তো নাঙামब्ला কখে কত কত সাই দङ इन मेंटेनेंस को जों खाइनिया आंबो जों डाइरेक्ट फंडिंग सानो आंबो TTIDC ते मोर एम्पावरमेंट मा खाइनाय इगे तिनि जों ताम बै आन्दोलन खाइमा दंबा बिसिलेसन बगे अमरो जतुकुला जों आस्ते आस्ते सर्ट आउट खाइ दङ जेसक मासा दाकी Anci level T bang jisu masa cesta kai dong okay ani to tebo dong aing rangkol para rogo tebo backward jaga dong no thang gul nai dong mana is tini yakresan mahim dong go omoro jeng assembly tiso mani mukhomontri jeng maso kitu nai to montri prasason na itu riang kai to jeng to lama ma kan jeng andolon ma khaine gobang ma jeng somoyone andolon ma khaikya gang brok no mia ka kok salai kya jeng kendration boro kok salai kya ar malum hate je kolobarani amro bang thang kok salai kya গবরনো আনি যে সেকেন্ড লিস্ট ওখানে বড় লামো বতং एक्चुअली দুই অ যে এক বছর দং মানে যে 25 26 অ যে এক বছর জমা কিন্তু ফান্ড জিরো ফান্ড জাকা যে ব্লক দং বুঝলা ব্লক গামনি বগৈ কিছু কিছু সামো এক বছর পর আটকে থাকাছে এগা ফান্ড গমা দং না নাইমারি সিজিরো দং কাম জায়গা হরিখা ওকে পার ব্লক গবং জাকা হ্যাপেন যত জায়গা সিজিরো না সম্ভব আছে ওকে আনি কো উজান ঘনি আমার রগো বক্সেল গবং মা জায়গা ডিমান্ড খাজক দং किन्तु बक्सल जों माने थांनाय फ्लाड डैमेज हो बहायनो गोबां लामा बाय थांका गोबां दिन आरसीसी ब्रिज बाय थांका न नुखना गमरो बिराद समस्या एकटा जों समस्या फेस खायमा दङ तो बासा खायो जों बिसि इलेक्शन मन यागुलो अबरन जों मानसे जों सर्ट आउट खायो